पत्र आइटम नंबर 3। গত অধিবেশনের পর এবার বাদল অধিবেশন, কিন্তু ছবিটার বিশেষ বদল হয়নি। বিরোধীদের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ না হয় সেই আবেদন থেকে শুরু হয় অধিবেশন। সেবার লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অভিযোগ তোলেন, নিট নিয়ে বক্তব্য রাখতে গেলেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। ঠিক একই ছবি প্রায় এক মাস পরের বাদল অধিবেশনেও। বাদল অধিবেশনের শুরুতেই নিট ইস্যুতে মুলতবি প্রস্তাব কংগ্রেসে। ভরা অধিবেশনে সরাসরি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিশানা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। That there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. কেবল রাহুল নন, সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সপা সাংসদ অখিলেশ যাদবেরও। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। নিট ইস্যুতে বিজেপিকে বারবার অল আউট আক্রমণ করেছে বিরোধীরা। এমনকি তৃণমূলের শহীদ স্মরণ মঞ্চ থেকেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি নিট কেলেঙ্কারি। সেই নিট কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ইডি কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাড়িতে রেড করে তাকে অ্যারেস্ট করবে না? সোমবার অবশ্য উলট পুরাণ শিক্ষামন্ত্রী। যে ধর্মেন্দ্র একথা বলেছিলেন প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, সেই শিক্ষামন্ত্রীর কার্যত উল্টো মন্তব্য সংসদে। I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है। With full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. খোদ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নিটে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, তারপরেও শিক্ষামন্ত্রী তা মানতে নারাজ। বিরোধীরা তার পদত্যাগের দাবি করলে শিক্ষামন্ত্রী বল ঠেললেন প্রধানমন্ত্রীর কোর্টে। प्रजातंत्र में, देश के प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन। অতএব নিষ্পত্তি হলো না বিতর্কে। সংসদের বাইরেও নিট ইস্যুতে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। প্রশ্ন ফাঁসে প্রতিবাদ চলছে রাজনীতিও, কিন্তু সাধারণ ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ, সেখানে তো প্রশ্ন থাকছেই। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।